In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 96. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Sebetulnya ini motornya mahasiswa juga, tapi bentuknya adalah alasan, ya kelompok-kelompok studi yang kemudian membangun banyak segala macam, yang bakal dibubarin semua alasan ini, perlawanan ini, terus akhirnya kita balik ke kampus. Niat kami baik mau menyampaikan aspirasi. Initial demonstrations were held only on campus, obeying a military injunction to stay off the streets. But the students chafed at being confined and pressed to hold rallies at the Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the Parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire. The Trisakti tragedy triggered a wave of rioting, killing hundreds during the next 2 days.
A week after the tragedy, students entered and occupied parliament, facing only token resistance from the military. Excuse me. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden secara juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden yang berpendapat umum. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. At first, the students exulted at the downfall of Suharto, disapproving the myth that the old general was indispensable to the nation's stability. Forum kota sejak pertama Suharto turun dan digantikan oleh Habibie. Kami sudah menolak Habibie karena kami sudah tidak percaya dengan hasil pemilu sebelum itu. Kami sudah tahu seperti apa Habibie, track recordnya bagaimana. Kami sudah tahu dia juga sama-sama raja KKN. With loyal Suhartoists still in power and the former president protected by the army, the students saw reformation slipping away. Bahwa kami meminta agar supaya Habibie turun sekarang juga. Pemerintah saat ini masih tidak beres, bahwa banyak yang sudah masih berharap dalam pemerintahan Habibie, sedangkan kami Forum Kota sudah menolak hasil pemilu 97. Kami sudah menganggap hasil pemilu 97 cacat moral, cacat hukum, dan cacat politik. Under a policy called dual function, the army maintained internal security as well as external defense. Though the stated purpose of dual function was to maintain order in a nation rent by inter-ethnic violence and social unrest, dual function became, in effect, a mandate to shoot Indonesians as well as foreign enemies. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI tidak ubahnya seperti Nazi, tidak ubahnya seperti fasis.
fasis di Itali. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Bubarkan saja migrasi mewah, biasa masa endra. Peristiwa tidak dibangunkan. Bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. Bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. Bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. As the rallies became more frequent, drawing students from every institute of higher learning onto the streets in boisterous gatherings, the military overreacted, fielding thousands of fully armed troops to confront peaceful demonstrators. In the military's eyes, the sons and daughters of the Indonesian middle class were an implacable enemy of the nation. Kami hanya mempertawakan jika mereka mengisukan kami, memfitnah kami sebagai komunis. Sedangkan kami mahasiswa yang lahir bukan pada zaman komunis, kami pun tidak tahu seperti apa komunis gitu. Jika mereka meneriakan kami komunis, itu hanya ingin memperlambat kerja-kerja kami. Tensions grew as both sides prepared for the upcoming special session of Parliament, called to prepare for new elections. The students rejected the session as the delegates were all Suharto appointees and pressed for a people's session with true representation. Jiwa kami sia-sia, pengorbanan kami ditembakin, dibunuh semuanya. Kami tetap konsisten terhadap isu yang akan datang, yaitu turunkan harga dan terbentuknya kekuasaan transisi, yaitu Komite Rakyat Indonesia. Kekuasaan transisi ini akan duduk orang-orang yang memiliki integritas tinggi bagi masyarakat, kredibel bagi masyarakat, yang akan duduk bersama-sama untuk membicarakan masyarakat. Kami tahu track recordnya mereka sebelumnya. Kita dudukan bersama-sama, kita tinggalkan kepentingan masing-masing golongan, kita pikirkan kembali kepentingan rakyat bersama. The government went ahead with the special session in the face of widespread protest. As demands by students and other community groups to include true reformist measures on the agenda were ignored, the students became more aggressive. Yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Majelis, sampai saat ini telah hadir 981 anggota majelis yang terdiri dari unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
the streets during each day of the special session. As the final day of the session approached and the students attempted to penetrate military lines set up 2 kilometers from the parliament, beatings became more frequent and savage. On the eve of the final session, shots rang out at the Semanggi Cloverleaf. Saya ulangi, Anda yang bukan pers, Anda masyarakat, dan lain-lain, segera tinggalkan tempat ini. Untuk itu kalau Bapak pun juga masih punya kritik kemanusiaan, sekali lagi dengan tegas saya mohon dengan Bapak dengan sangat demi kawan-kawan kami, jangan sampai terjadi jatuh korban lagi. Kalau Pak dan pasukan Bapak dan kawan-kawan tidak akan terpancing dengan emosional. Bloodier repeat of the Trisakti tragedy 6 months before, the military fired blanks, rubber, and live rounds into the crowd of demonstrators. As night fell, gunfire became more intense and the death toll rose.